السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الخاصة بتدريس مادة علوم الحياة والأرض. Soyez les bienvenus à votre chaîne SVT. Aujourd'hui, on parlera de la reproduction asexuée chez les végétaux. Mais avant cela, on va faire une petite introduction. La multiplication végétative est un processus de reproduction qui permet d'obtenir un individu sans passer par la reproduction sexuée. يعني يمكن الحصول على نباتات كثيرة أو تكاثر نباتات بدون اللجوء إلى تكاثر جنسي. La multiplication végétative consiste à prélever un fragment d'organe de la plante, à le placer dans un milieu approprié de façon à ce que ce fragment puisse régénérer une plante entière. يعني طريقة التكاثر النباتي تتطلب أخذ عضو أو جزء من أعضاء النبتة وزرعها في وسط ملائم لكي ينبت هذا الجزء ويعطينا نبات جديدة. Problématique. La question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Quels sont les types de la multiplication végétative؟ أي ما هي أنواع تكاثر النباتات؟ النشاط الأول. Première activité. La multiplication végétative naturelle et in vitro. أي التكاثر النباتي الطبيعي أو داخل أنابيب. هنا لدينا نبات التوت أو ce qu'on appelle en français le frisier. cet organe أو هذا العضو هذا العضو هذا اللي خارج منه وعبارة عن on appelle une tige pardon. نقوم بدفن جزء من هذا الجزء وشيء من هذا قضيب النباتي ستولون ثم يغطى بالتراب ويسقى فيعطينا نبات يشبه النبات الأم. Voilà. On fait enterrer une partie de ce stolon dans le sol, on l'arrose et pendant quelques jours, elle va pousser une petite plante, un nouveau individu qui ressemble parfaitement à la plante mère أو يشبه للنبات الأم. La reproduction naturelle du frisier est réalisée grâce au stolon. La jeune plante est exactement identique à la plante mère. يعني أن هذه النبتة هذه تشبه تماما للنبتة الأم. وقد حصلنا على هذه النبتة بعد دفن جزء من هذا العضو المسمى ستولون واحد لاتيج على واحد المستوى معين
فتنبت بعد أن نوفر لها الظروف الملائمة. التكاثر داخل الأنابيب، نأخذ مثلا بطاطس، نفس البطاطس وهذا البرعم، فريمون دان بورجون، لو بورجون والبرعم واحد الجزء، ثم نضعه داخل أنبوب، نقوم بسقيه وتوفير المواد القيت الملازمة، وبعد أيام سنلاحظ ظهور نبتة جديدة وهي نبتة البطاطس. لا. Le bourgeon, ce bourgeon-là, de la pomme de la terre, est extrait dans un tube à essai. وضعناه هنا في واحد التيوب à essai. Il est mis en culture، خضعناه لعملية الزرع بطبيعة الحال. أما هنا la plante fille, voilà, on l'appelle la plante fille, est exactement identique à la plante mère. Mais c'est là dans in vitro، c'est-à-dire في أنابيب الاختبار، أما الحالة السابقة فكانت في التراب في الطبيعة. Les questions qu'on doit se poser. La première question, bien sûr, en vous basant sur les deux documents précédents، الصور اللي شفنا قبل لحظات، غادي نجاوب على الأسئلة المطروحة. La première question, expliquer comment le fraisier envahit son milieu، أي تشرح كيف يتكاثر هذا النبات التوت الأرضي في الوسط الذي يوجد به. La deuxième question, dévoiler l'organe responsable de la multiplication du fraisier، أي بين العضو المسؤول عن تكاثر نبات توت الأرض. Nommer, la troisième question, nommer la technique utilisée pour la multiplication du fraisier. سمي الطريقة المستعملة للحصول على تكاثر نبات توت الأرض. La dernière question, décrivez la multiplication de la pomme de terre in vitro. يعني اشرح كيف تتم عملية تكاثر البطاطس، نبات البطاطس داخل الأنابيب. Alors, lorsque vous arrivez ici, vous arrivez à ce stade, vous mettez pause pour votre vidéo، يعني توقف الفيديو اللي كتفرج فيه، توقفو دير بوز وتفكر في الأجوبة، جاوب تختار التمارين. En attendant la reprise de la vidéo, vous devez écrire vos réponses à ces questions-là, et après que vous aurez terminé, vous reprenez la lecture de la vidéo pour voir les réponses qui sont comme suit. La réponse de la première question, le fraisier envahit son milieu en se multipliant sans l'intervention de gamètes mâles ni femelles. يعني أن تكاثر نبات التوت يتم بدون تدخل الأمشاج لا الذكرية ولا الأنثوية، لهذا سمينا التكاثر أسكسي، يعني اللا جنسي. La réponse de la deuxième question, le stolon, c'est une tige latérale. Les stolons qui sont des rameaux qui croissent horizontalement. des stolons يعني كيبداو تيكبروا وتيتمدوا يعني بشكل أفقي، وفي الوقت اللي هاد الستون هاد لاتيج كتمس الأرض وكتغطى بالتراب وكتعود عند هناك مواد ملائمة، مواد قيس ملائمة والهواء وهذاك فتتنبت النبتة.
Pour la troisième question, le macrotage consiste à recourber dans un sol humide ou à introduire dans un port fondu latéralement une partie d'un rameau sans le détacher de la tige mère. المعقوطاج يعتمد على زرع واحد الجزء من النبات اللي يعطينا نبات يشبه النبات الأصلي أو الأم. La quatrième question. Quand on met un bourgeon d'un tubercule de pomme de terre dans un tube qui est mis en culture, une plantule se développe. ملي كنعملو واحد الجزء اللي قلنا قبيله واحد لا تيبيركول، جزء من بطاطس الارض كان بورجون داك البرعم، كنعملوه انبوب الاختبار ونوظفوا له ونوفروا له ظروف ملائمه للتكاثر او للنمو، فتينمو وتيعطينا نبات البطاطس. ملاحظه remarque. La reproduction asexuée أي التولد اللاجنسي الذي لا يحتاج إلى إمشاج لا ذكرية ولا أنثوية est assuré par d'autres organes soit par هذا التولد اللاجنسي مضمون من طرف عدة أعضاء من النباتات نستعملها لكي نحصل على التكاثر النباتي أو المزيد من النباتات. يمكن نحصل على النبات عن طريق ما يسمى له rhizome. الريزوم هو هذا العضو شيئا ما سميك وينبت يخرج منه هناك جذور، وهذا يكون تحت التراب، هذا هو الريزوم. ماذا سيحدث؟ قمنا بزرع هذا الجزء، هذا شتينا الجزء هذا زرعناه وكنعتمدوا على هذا ما يسمى الغيزوم. ملي كنزرعوه وتكون الظروف ملائمه شنو غادي يوقع؟ إذن نلاحظ ظهور أوراق النبات، وهذا تابع النبات الأصلي. احنا فقط قمنا بزرع الغيزوم أو ما يسمى بالعربية الجذمور، ماشي الجذر، الجذمور يحمل جذور، هاد الصغار رقاق هما الجذور les racines. Alors c'est le gros, c'est le rhizome. Quand on plante un morceau de rhizome, on peut avoir une plante dans quelques jours. Voilà. La reproduction asexuée est assurée par d'autres organes. بين هذه اللي قال لك أن التكاثر اللاجنسي هو مضمون باستعمال بعض الأعضاء. إذا نحن استعملنا العضو النبات، استعملنا الجذمور الذي يحمل جذور، وقد حصلنا في التالي على نبات. نبات جديد jeune plante ونبات فتي. يمكنك الحصول على نبات انطلاقا من à partir du bulbe. Qu'est-ce que ça veut dire le bulbe? Voilà. يعني هنا عندنا بصيلات صغار، voilà. نقوم بزرع هذه البصيلات باش في الغرس غنحصلوا
على البلاصه اللي كنعرفو. اذا انطلاقا هادو كيتسموا لي لو بولب، لو بولب او اللب الى حد ما. اذا نزرعو en plante le bulbe. Après quelques jours, on aura la plante mère. Ici, il n'y a pas de feuilles. Voilà, ici, il y en a des feuilles. L'activité 2. Multiplication végétative artificielle أي التكاثر النباتي الاصطناعي أو عن طريقة artificielle طريقة اصطناعية. La multiplication végétative artificielle. Dans cette forme de multiplication, l'homme intervient الإنسان يتدخل كذلك à travers les techniques suivantes عن طريق الطرق التالية. هذا ما يسمى لو غريفاج. معنى لو غريفاج كناخذ مثلا واحد الجزء، هذا هو الاصل ديال الشجره هنا، كنا حيدنا الطرف محيد بحال هذا، كان بحال هكذايا، وزدنا لصقنا فوق منه واحد الطرف اخر ديال الشجره الاخرى، يعني كنتسمى غريف. ثم نشوف واش غادي يوقع. لا كنشقو هذاك الوسط هنايا وتنزرعو واحد الجزء من واحد النبات. يقدر نفرضوا ان هذه نبات التفاح، ولكن غادي نجيو حنا وندير لنا واحد الطرف جزء اما ديال التفاح او جزء اخر ديال شجره الليمون او البرتقال او اي شيء اخر. المهم كنلصقوا جزء من النبته مع جزء مع الاصل الذي لا زال يرتبط بالارض. Le greffage consiste à assurer la soudure أي التصاق. Le greffage, je reprends, le greffage consiste à assurer la soudure d'un organe végétatif appelé greffon sur une autre plante enracinée appelée porte-greffe. إذا هذا الجزء هذا اللي هنايا الأصلي بحال هذا كيسمى بورت-greffe أو الحامل. يحمل ماذا؟ لا غريف، يحمل داكشي اللي غادي نزيدو فوق منه بحال هذا. هذا هو لو غريفون وهذا بورت غريفون. إذا هذا الغريفاج غيبقى في حتى هادو غادي يتلاحموا مع بعضياتهم، ما كنقولوا اسيغي لا سودور، يعني هاد الجزء يلتحم مع الجزء. كنستعمل بزاف الوسائل باش نحاولوا نجمعوهم باش ما يطيحش، على ما يشدوا مع البعض وما يبقاش عندنا مشكل باش طيح الجزء على هاد الجزء، كيبقى داكشي مرتبط. Voilà, je reprends. Le greffage consiste à assurer la soudure d'un organe végétatif appelé greffon. Voilà. Le greffon. Sur une autre plante enracinée, يعني plante بقى بجذورها وشادة في الأرض appelée porte-greffon. النوع الآخر الاصطناعي اللي كنستعملوه le bouturage. Le bouturage consiste à détacher et à isoler de la plante mère un fragment d'organe végétatif appelé bouture. يعني كناخذوا واحد الجزء من نبته بحال هذه هنا، ناخذوا واحد الطرف هنا ناخذوه هنايا كما درنا هنايا، نديروه ونسقيوه، نعطوه الاشياء الضروريه ما يلبث ان يتحول إلى نبتة تشبه النبتة الأم. Voilà, il y a une bouture, la manière de bouturage, ce morceau, on l'appelle bouture. On met la bouture dans un verre d'eau, on plante ensuite dans la terre، بحال واحد المدة حتى بحال تيخرج بلي شوية جذور رقاق، ومن بعد نغرسوه في واحد لو اللي فيه التراب، نبقاو نسقيوه اون اغوزي. إذا ان غوزي بوس، voilà النبات اللي هو ضارينا من جديد. Alors, le bouturage consiste à détacher et à isoler de la plante mère. La plante mère هي هذه مثلا، كناخذوا منها واحد ان فراغمون جزء d'un organe végétatif appelé bouture. إذا الطريف اللي كناخذوا منها كنسموه bouture.
et A, le mettre en terre sans racines. Au bout de quelques temps, il y a apparition des racines. هنا كاين des racines. ومن بعد كسنا من هنايا غادي يكبر عندنا نبتة أخرى. الطريقة الثالثة ديال التكاثر الاجتماعي والتي يدخل فيه الإنسان. هنا لدينا نبات، ثم هنا لدينا إنتيج، ندخل هذا جزء من هذا التيج تحت التربة ونحميه بجزء يسمى تيتور، نربطوه به باش يبقى يقبطو معاه باش يبقى يطلع، باش ميبقاش غادي اوريزونتال، باش يبقى رجع فيرتيكال. وهاد المنطقة هادي هي زون دو تيج أنفي، يعني الجزء الذي تم غرسه أو دفنه في التراب. Le macrotage est un mode de multiplication végétative par enracinement des rameaux d'une plante mère sans que ceux-ci ne se séparent de ce dernier. يعني هاد لي غامو هادو لا تيجو هاد لي غامو اللي غندفنو هنايا نبقاو دائما على اتصال مع النبتة الأم. D'après ces trois documents, que vous devez le revoir plusieurs fois, on vous pose les questions suivantes. En vous basant sur les documents, ce sont les trois documents, pas deux. La première question, citez les caractéristiques de la greffe, du bouturage et du marcottage. اذكر خصائص هذه التقنية اللي ذكرناها، le greffe, le bouturage et le marcottage. La deuxième question, démontrez que ces trois techniques sont des modes de multiplication végétative. بين بأن هذه الطرق الثلاثة المستعملة هي طرق تمكننا من التكاثر النباتي. Les réponses, bien sûr. Vous allez mettre maintenant pause sur la vidéo. Vous attendez que vous terminez la réponse des questions opposées, bien posées. Et quand vous finissez votre travail, alors vous reprenez la lecture pour savoir est-ce que vos réponses sont justes ou faux. Et j'espère qu'elles seront justes. Voilà la réponse de la première question. Le greffage, c'est placer un greffon d'une plante sur une autre plante de la même famille. On peut avoir même de familles différentes. Ça marche. La réponse de toujours la première réponse, parce qu'il y a trois questions dans la première question. Trois parties. On a parlé de le greffage, le bouturage, placer une partie d'une plante qui donnera naissance à une nouvelle plante, et le marcottage, c'est planter dans le sol une branche stolon encore liée au pied de la plante mère. La réponse 2. Dans ces techniques, il n'y a pas intervention de gamètes mâle ni femelle. La technique ديال التكاثر النباتي لم يكن هناك توالد جنسي. Alors, jusque-là, on a terminé presque l'explication de la leçon. On va voir un bilan de
d'activités, en deux activités qu'on a étudiées. Certains organes de la plante non spécialisés dans la reproduction، يعني بعض الأعضاء التي لا علاقة لها بالجسم، ماشي أعضاء تناسلية ولكن هي أعضاء عادية بحال الأوراق أو البراعيم أو الجذور أو الجذمور، فهذه ليست لها علاقة لها بالجنس، ولكن يمكن أن تدخلها أو نحتاجها أو نستعملها للحصول على نباتات أو التكاثر النباتي. Certains organes de la plante non spécialisés dans la reproduction peuvent intervenir dans la multiplication des végétaux. Il s'agit des feuilles, par exemple les feuilles, des tiges ou des racines. هذا كلهم أي حاجة منهم يمكنها تستعملها في التكاثر بدون تدخل أو بدون وجود أمشاج ذكري أو أنثوية. L'homme utilise des techniques particulières pour donner de nouvelles plantes. يستعمل الإنسان هذه الطرق وطرق أخرى للحصول على تكاثر نباتي كثير. Parmi ces techniques, on cite le greffage, le bouturage, le marcottage et d'autres. احنا شلنا 3 طرق: greffage, bouturage, marcottage. وكاين طرق أخرى ماشي في الموضوع ديالنا. Alors, c'est la fin de cette séance. À la prochaine إن شاء الله. كان معكم الأستاذ الغالي البهل، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. حتى نلقاكم في حصة أخرى وفي درس آخر. نتمنى أن ألقاكم على أحسن حال. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.